التكوين المهني هو مؤسسة تكوينية تسعى لتكوين الشباب بمختلف التخصصات والمجالات، واليوم برنامجنا برنامج تكويني سيأخذكم بجولة حول إحدى هذه التخصصات ألا وهي التجارة. فما المجالات والآفاق المفتوحة أمامها؟ هذا ما سنعرفه بحلقة اليوم. L'OFPPT est une institution formative qui a pour objectif former les jeunes à diverses spécialisations. Et notre programme Tekwini sert à vous faire découvrir l'une de ces spécialisations qui est disponible dans l'OFPPT Bouches d'Or. C'est du commerce. Et pour mieux comprendre les caractéristiques de l'OFPPT, on a décidé de faire une rencontre avec monsieur le directeur de cette institution de Bouches d'Or. Alors restez avec ma copine Dua qui va faire cette partie. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم بمقابلتنا اليوم مع السيد المدير الخاص بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ببوش دور. مرحبا سيدي المدير، هل من الممكن أن تعرف لنا عن نفسك مع تعريف بسيط عن التكوين المهني؟ شكرا ومرحبا بكم. شكدالي حسن، مدير معهد التكنولوجيا التطبيقية بوش دور. يعتبر التكوين المهني من بين القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، كذلك كقاطرة للتنمية المحلية والوطنية. رأت هذه المؤسسة النور سنة 1982، عرفت تطورا على مستويات التكوين ملقنة من قبيل التقني المتخصص. شكرا لك سيدي. لكن ما هي الشعب المتواجدة بمدينة بوش دور بالتكوين المهني؟ بالنسبة للمعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية بوش دور يتوفر على مجموعة من الشعب، وهي كالتالي: تقني متخصص في تسيير المقاولات، تقني متخصص في التجارة، كما تم خلق شعبة جديدة هذه السنة، وهي تقني متخصص في تربية الطفولة الصغرى. كذلك في مستوى التقني هناك شعبتين: تقني محاسب بالمقاولات، وتقني في كهرباء الصيانة الصناعية. هذه شعبة جديدة أيضا تم خلقها في السنتين الأخيرتين. على مستوى التأهيل يتوفر المعهد على شعبتين، وهما كالتالي: مصلح هياكل السيارات، وكذا كهرباء الإنشاءات. على مستوى التخصص هناك شعبتين: كهرباء البناء والترصيص الصحي. وكذلك انفتاحنا على مستوى التعليم، تم خلق بكالوريا مهنية شعبتين: شعبة التجارة وكذا شعبة المحاسبة. أما في المسار المهني كذلك تم خلق شعبتين أيضا، وهما كالتالي: كهرباء البناء والترصيص الصحي. سيدي المدير، ما هي الرؤية الاستراتيجية التي تراها سيادتكم من أجل تطوير المعهد وجعله يواكب باقي المعاهد جهويا وكذلك وطنيا من خلال خلق شعب جديدة؟ نظرا لدور التكوين المهني في تأهيل اليد العاملة، نحن بصدد توسعة المعهد للرفع من القدرة الاستيعابية للمعهد، وكذلك خلق شعب جديدة. بالنسبة للطاقة الاستيعابية، المعهد يستقبل سنويا 600 متدرب ومتدربة. نمر الآن لمقابلة مع أستاذ بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ببوش دور. ابقوا مع زميلتي فاطمة الزهراء لتستفيدوا أكثر. Bienvenue sur notre programme Tekwini. Bonjour monsieur, merci pour l'acceptation de notre invitation de faire avec moi cette rencontre. J'ai l'honneur de vous faire rencontrer. J'ai beaucoup de questions concernant la commerce et j'espère que vous satisferez ma curiosité à propos d'elle. Ok, bonjour. Je suis aussi heureux de participer dans cet entretien
Et donc, je suis ravi de répondre à l'ensemble des questions que vous avez concernant le métier du commerce ou bien la filière de technicien spécialisé en commerce. Et ravi d'être avec nous ici à l'établissement de l'OFPPT ou bien sur les stades de Bouches d'Or. Donc, merci. Alors, premièrement, nous commençons par le concept du commerce. Quelle est à votre avis sa définition? Ok, donc dans un contexte général qui se caractérise par la concurrence acharnée entre les entreprises, que ce soit sur la ville de Bouches d'Or ou bien ailleurs, et donc chose qui remet en cause, c'est-à-dire la pérennité de l'entreprise sur le marché. Et donc on est censé essayer de trouver une solution pour bien sûr de répondre à ce besoin-là. Et donc, le commerce ou bien le métier de commerce ou bien le technicien spécialisé, c'est un agent qui vient pour résoudre ce problème-là pour l'entreprise. Et donc, dans notre établissement, on est chargé pour former ce profil-là. Et donc, j'espère bien que vous avez acquis la bonne réponse. Alors, quel est le profil de formation du technicien spécialisé en commerce? C'est une bonne question. Donc, je peux dire que la formation de technicien spécialisé en commerce, ça va permettre, c'est-à-dire le stagiaire, ou bien on peut dire à l'issue de cette formation-là, le stagiaire, il sera en mesure d'exécuter plusieurs tâches. Et on peut citer par exemple que le stagiaire il sera capable sur le marché d'analyser le marché et donc prospecter ce marché-là. Et donc, ce marché, donc, il est déjà composé par plusieurs environnements, à savoir donc un environnement général et environnement spécifique à l'entreprise. Et donc, le stagiaire, dans ce cas-là, il est censé d'avoir un cumul de connaissances et de compétences nécessaires pour, par exemple, comprendre le fonctionnement de ce marché-là. Et donc, plus que l'analyse et la prospection du marché, donc on peut trouver, par exemple, aussi les techniques de négociation. Donc, à l'issue de cette formation, bien sûr, le technicien spécialisé sera capable de négocier avec les différents types de clients de l'entreprise et aussi avec les gros clients de l'entreprise, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une opération, par exemple, entre entreprise et entreprise. Et donc, notre formation, ça va permettre à celui-là d'être compétent. Et donc, lorsqu'on dit compétent, à savoir, il aura la capacité nécessaire pour, par exemple, de concrétiser et pratiquer ces connaissances qu'il a déjà accumulées pendant un laps de temps qui est déjà déterminé en 2 ans. Merci. Alors, quelles sont les conditions pour accéder à cette branche? Ok, c'est une très bonne question aussi. Donc, on peut dire que pour accéder à cette formation-là, et donc le stagiaire, il devrait avoir le niveau de bachelier, c'est-à-dire niveau technicien spécialisé pour accéder à cette formation. Et donc, automatiquement, on aura besoin d'un baccalauréat, c'est-à-dire diplôme de baccalauréat. C'est bon? Et donc, aussi d'autres conditions, c'est que le bachelier il ne doit pas dépasser 26 ans. Et quand il est, par exemple, licencié, donc quand il est licencié, automatiquement, il est censé de ne pas dépasser 30 ans pour, par exemple, être en mesure d'être à la formation de technicien spécialisé. Merci. Donc, quelles sont les conditions pour accéder à cette branche? Donc, c'est une bonne question. Donc, je peux, par exemple, répondre à cette question-là. Donc, on peut dire que les personnes ayant un baccalauréat, c'est-à-dire les bacheliers, ils ne doivent pas dépasser 26 ans à l'âge de l'inscription. Et donc, pour aussi les gens
ou bien les élèves qui ont déjà continué ou bien le curseur, c'est-à-dire à l'université, ils ne doivent pas dépasser 30 ans à l'âge de l'inscription. Aussi, une autre information à propos des conditions, donc le stagiaire, avant d'adhérer à la formation de technicien spécialisé en commerce, on peut dire qu'il doit remplir un dossier d'orientation et donc aussi il doit passer un entretien de présélection pour bien sûr assurer et avoir un siège dans la salle de formation et surtout pour cette formation-là. Merci une autre fois. Alors, y a-t-il une augmentation des étudiants dans cette branche? Oui, comme j'ai dit au début, c'est que en raison de développement de l'activité commerciale dans notre région et surtout que ce soit sur Bouche-d'Or ou bien à Lyon, donc on parle généralement dans la région, donc on peut dire qu'il y a une forte demande annuellement sur cette formation-là parce qu'on trouve plusieurs opérateurs qui accèdent au marché de Bouche-d'Or et donc ils cherchent, bien sûr, un profil similaire pour réussir l'activité commerciale sur Bouche-d'Or, bien sûr. Alors, quelles sont les perspectives de cette branche? Bien évidemment, on peut dire que chaque branche a notre établissement de l'ESTA, l'Institut spécialisé technologie appliquée de Bouche-d'Or. On peut dire que la formation de techniciens spécialisés en commerce, elle permet à les lauréats, c'est-à-dire les porteurs de diplômes de techniciens spécialisés, d'avoir certains bien sûr stages au sein des entreprises, chose qui leur permettent bien sûr d'avoir des promesses d'embauche bien sûr au niveau des entreprises commerciales ou bien des entreprises industrielles sur la région. Et donc on peut dire que à la fin de formation, les perspectives de cette formation là, on trouve que le technicien spécialisé en commerce, il pourra par exemple cadre en expérience, ça va permettre à cet agent-là d'être sera bien sûr dans les comités de direction des entreprises, direction de vente ou bien direction commerciale et aussi de direction de marketing de l'entreprise. Et donc, il y aura plus de chances, surtout sur la zone de Bouche-d'Or, d'avoir d'être recruté par des entreprises qui travaillent dans le commerce ou bien dans la distribution. Alors, finalement, pouvez-vous me donner votre point de vue sur la commerce en général? Elle a-t-elle une importance dans le marché du travail? Oui, bien sûr, le filière de commerce ou bien de techniciens spécialisés en commerce, on peut dire qu'en raison de l'attractivité du marché et le développement de marché, que ce soit sur Bouche-d'Or ou bien ailleurs à l'échelle nationale ou bien régionale, on peut dire qu'il y a plus de chances pour les lauréats d'être recrutés par des établissements ou bien des entreprises qui sont des opérateurs de commerce ou bien de distribution. Et donc, il y aura un certain développement au niveau de la demande de l'entreprise pour ce profil-là. Et donc, chose qui, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est que ça va permettre à nos lauréats d'être chanceux d'être recrutés par des entreprises en raison de l'attractivité, comme je viens de dire tout à l'heure. Alors, je vous remercie une autre fois pour toutes ces réponses. J'ai pris beaucoup d'informations concernant la commerce et je suis sûr et certain que les spectateurs ont aussi pris des informations. Ok, merci à vous aussi. Donc, je suis ravi de participer avec vous dans cette rencontre amusante. Et donc, j'espère que vous répétez ça la prochaine fois avec d'autres filières pour montrer aux gens désireux que notre établissement, il fait la création de la compétence sur la ville et donc il permet aux gens d'être recrutés et il facilite le parcours professionnel de ces gens mieux que l'université. Et merci.
Merci à vous aussi pour votre attention. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك ببرنامج تكويني الهادف إلى إبراز كل ما هو متعلق بالتكوين المهني. إذا يسرنا استضافتك كضيفة بصفتك خريجة المعهد التكنولوجيا التطبيقية ببوجدور، بصفتك قد حققت نجاح بشعبة التجارة. إذا ممكن أن تعرفي لنا بنفسك؟ نجاة الباهوسي، مسيرة ومديرة شركة SOS امبالاج، خريجة المعهد التكنولوجيا التطبيقية ببوجدور، حاصلة على دبلومين. الدبلوم الأول في تكنيسيان سبيسياليزي في الكوميرس، والدبلوم الثاني أجون تكنيسيان دفون بنفس المعهد. إذا شكرا. نبدأ بأول سؤال. أنيسة الباهوسي، كيف كانت تجربتك بالدراسة بهذا المعهد وبالضبط بهذه الشعبة؟ السبب الوحيد اللي خلاني ندرس في المعهد هو بحكم البعد الجغرافي على الكليات وعلى الجامعات. داك علاه اختاريت كان احسن اختيار ليا هو صراحه هو معهد التكنولوجيا التطبيقيه. فيه افاق العكس ديال التصورات اللي كانوا عندنا في المخيله ديالنا بان المعهد راه ولا شيء. بالعكس فيه افاق ممكن تعطي فيه خير من الاجازه ولا شيء. بالعكس كتقرا كيمينيميزي عليك الوقت، تقرا عامين تقد دير اجازه مهنيه وعندك بزاف ديال الافاق وعندك فاش تبدع، ماشي بحال الدراسات الثانيه كتستقر على الوظيفه. يعني غتقبض اجازتك غتمشي للوظيفه. بالعكس المعهد فيه افاق وتقدر تبدع فيه وتعطي فيه. ميرسي، تبارك الله عليك، كنشكرك على الإجابة ديالك. إذا نمر السؤال الثاني. شنو هي أبرز الصعوبات التي واجهتيها بالدراسة بشعبة التقني المتخصص بالتجارة؟ صراحة ما كانش شي صعوبات بالنسبة للدراسة. كانوا لي موديل عاديين كنقراهم عاديين، ولكن الاشكال فين كان بلي كنا كنخطوا لي ستاج ما كاينينش هنا في المناطق الجنوبيه بصفه عامه. ما كاينينش دو سيرفاس كبار ديال الصناعه والتجاره اللي تقدر تعطي فيهم، يعني تقدر دوز فيهم لي ستاج وتفهم داكشي اللي كنتي كتقراه. ولكن الحمد لله حاولنا ما امكن ان نشوفوا اقرب حاجه كانت لينا اللي هي لي بونك. هي الحاجه الوحيده اللي دوزت فيها صراحه لي ستاج اللي كانت قريبه من هذوك لي موديل اللي كنت كنقرا، والحمد لله قدرت انني نعطي فيها. وكانت صراحه واحد الاكسبيريونس اللي مزيانه اللي فادتني حتى ودابا وانا خدام. إذا شكرا لك مرة أخرى. يعني تبارك الله عليك رغم كل هذه الصعوبات إلا أنه يعني المشروع التي نراها أمامنا هو مشروع ناجح. يعني كيف استطعتي تجاوز هذه الصعوبات؟ صراحة استطعت تجاوز هذه الصعوبات بالابداع وبالافكار. حاولت ما امكن نشوف شي حاجه اللي ما كايناش في المنطقه واللي تابعه للدبلوم ديالي، والحمد لله يعني قدرت نخدم على هذه الفكره وقدرت ناسسها من الاول. والحمد لله كانت الحمد لله مشروع مزيان بحكم هو الوحيد في المناطق الجنوبيه، ونتمنى ان شاء الله انه يكون رافع على المنطقه والاقاليم الجنوبيه ككل. تبارك الله عليك أنيسة الباهوسي. لنا الشرف ان نرى مثل هذه المشاريع الناجحه اللي كتحفز شباب بوجدور من اجل الاستثمار في الدراسه ديالهم من اجل الوصول الى هذا النجاح. اذا ممكن ان تشرحي لنا المراحل اللي كيمر منها انتاج الاكياس البديل للاكياس البلاستيكيه؟ المرحله الاولى كتتم عبر هاد لازون هادي اللي كنركبوا فيها لي رولو ديال المونتشيستي. من بعد هنا كنريغلو لا طونسيون ديالهم باش ما كيبقاوش مرخيين، حيت لا بقى مرخي ما غاديش يخدم لك ستاك مزيان. من بعد كندوزو من هاد السلسله ديال لي رولو. هنا كتخدم واحد لازون ديال لي ساك ديكار، لي ساك اللي كتكون فيهم اليد بحال لي ساك التجاريه، الاكياس التجاريه والاكياس ديال المحلات التجاريه. اما هاد الاكياس اللي مستعملين حنا دابا هما الاكياس اللي كيتستعملوا في السوق، يعني الاكياس العاديه. كيدوزوا عبر هاد المراحل. هنا كيتطوى الكيس على جوج باش يعطينا هاد لا فورم هادي. هنا كان بهاد لي ديسك هادو اللي كاينين هنايا كنحددوا العرض ديال الصاك. يعني من هنا كيتحدد العرض ديال الصاك قداش بغيتي، يعني واش صغير ولا المويان ولا الكبير. صافي كيبقى غادي بهاد السلسله هادي كيجي حتى لهاد لازون هادي. فهاد لازون هادي كتكون سوداج، يعني سوداج ديالو من التحت. هنا كيتسودا
من الجنب، الصاك من الجنب اللي كيجي هنا كيتسودا من التحت. هنا كاين الموس اللي كيقطع لي صاك، كيكونوا سو فورم دو كارو، كيجيو لهنايا كتقطع لهم الايد ديالهم على حساب لا فورم ديال الصاك، يا صغيره يا الكبيره. من بعد كتعطينا هذا البرودوي فينال، كتعطيك هذا البرودوي فينال العادي، يعني البرودوي ديال السوق، وكنخرجوا حتى هاد لي فورم هادو في كاع الاحجام ديالهم. وعندنا هاد لي فورم هادو ديال لي صاك اللي كنديروا عليهم لامبريسيون بالنسبه للمحلات التجاريه. كانت هذيك اول كوموند بالنسبه لينا، كنخدموا هاد لي فورم، ونخدموا لي فورم ما صغار منهم، كنخدموا لي فارماسي ولي بارا فارماسي، المحلات التجاريه ولي سيرفاس اللي كاينين هنا في المنطقه. وان شاء الله كاينين دي دوموند من مناطق اخرى. وشكرا. تبارك الله عليك أنيسة الباهوسي، أتمنى أن يستمر نجاح هذا المشروع ومزيد من العطاء. إذا ما هي الطاقة الاستيعابية لليد العاملة بهذا المصنع؟ الطاقة الاستيعابية خدامين معايا دابا 6 ديال خريجي المعهد التكنولوجيا التطبيقية، وكان انسيستي على هذا البوان هذه بحكم حاولت ما أمكن نخلق فرصة ديال الشغل ليا واللي كانوا كيقراو معايا. حاولت ليكيب اللي شفتهم باقين كيشومي وقلت ما نخلق لهم فرصه ديال الشغل، ومنها الحمد لله كان هذا البروجي هذا كدعم ليهم وكسند ليهم. علاش ما نوصلوش كاملين، علاش نوصل انا بوحديهم لا، وان شاء الله يكون خير. شكرا لك مرة أخرى، أتمنى لك مزيدا من العطاء. إذا أنا كتلميذة قد أكمل دراستي بمشواري الدراسي بمعهد التكنولوجيا التطبيقية ببوجدور، ما نصيحتك لي؟ النصيحة ديالي بالنسبة لكاع لي ستاجير اللي كاينين دابا في المعهد، يشوفوا الشعبة اللي قدروا يعطوا فيها، والشعبة اللي كيشوفوا الميولات ديالهم تابعة ليها ويقراو. حيت وقفنا دابا صراحة بلي بدينا في سوق الشغل، وقفنا على بزاف ديال لي بوان كنا كنقراوهم في القسم وما كناش انتريسين بهم. والحمد لله صراحة الا قريتي بجد وعطيتي غادي توصلي، وان شاء الله يوفق الجميع. وشكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام بحسن تتبعكم. انتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج تكويني. دمتم سالمين.